हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है दिलशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का फौरी नोटिफिकेशन हासिल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में 195 कंट्री मौजूद हैं, तो इस वीडियो में आज हम टॉप 15 रिचेस्ट कंट्री और इनके रिसोर्सेज, इनकी टोटल जीडीपी और इनकी पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 15 पर जो कंट्री आता है उसका नाम है इंडोनेशिया। ये कंट्री जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है। ये कंट्री 70,000 आइसलैंड पर मुश्तमिल है। इस कंट्री में तकरीबन 87% मुस्लिम हैं और 9.85% क्रिश्चियन हैं। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.05 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $4,038 है। इसकी मुल्की मआशियत का बहुत ज़्यादा इन्हसार मकामी मार्केट और हुकूमती बजट के अखराजात पर है। 1990 की दिहाई से इस कंट्री की इकॉनमी इंडोनेशियन और कुछ फॉरेन कंपनियों के कंट्रोल में है। नंबर 14 पर स्पेन आता है और ये एक दूसरा बड़ा यूरोपियन कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन 49 मिलियन है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.28 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $26,832 है। स्पेन की माशियत को मजबूत माशी इदारों से सहूलत फ्राहम की जाती है। दरआमदाद और बरामदाद की कुल मालियत जीडीपी के 65.5% के बराबर है। नंबर 13 पर ऑस्ट्रेलिया आता है, जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन, तस्मानिया के जजीरे और मुतअद्दिद छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.33 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $51,885 है। दाखिले की कम लागत और हमवार तरीक़ाकार की वजह से इसे कारोबार कायम करने के लिए इस मुल्क को दुनिया के 12वें बेहतरीन मुल्क के तौर पर दर्जा दिया जाता है। नंबर 12 पर ब्राज़ील आता है और ये साउथ अमेरिका और लतीन अमेरिका दोनों में सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.44 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $6,044 है और ये 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। नंबर 11 रशिया, जो नंबर 11 पर आता है, ये रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.48 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा 9,072 है। ऑयल, गैस और एनर्जी से हासिल होने वाली आमदनी रूसी माशियत को चलाती है। इसकी दरामदाद और बरामदाद इसकी टोटल जीडीपी के 46.7 के बराबर है। नंबर 10 पर साउथ कोरिया आता है। ये मशरकी एशिया में वाक़ है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़ौजी सरहदों में से एक है। ये अपने सरसब्ज़ पहाड़ी दही इलाकों में चेचारी के दरख्तों और सदियों पुराने बौद्ध मंदिरों के अलावा साहिली माहीगीरी के विला के लिए भी जाना जाता है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.63 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $30,644 है। साउथ कोरिया तहकीक और तरक्की में तालीम और सरमायाकारी को बहुत फ़रोग़ देता है। नंबर 9 पर कनाडा आता है। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। इसका रकबा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा में बुनियादी तौर पर सर्विस पर मुबनी माशियत है। ये मुल्क 1995 से वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अहम रुकन भी रहा है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.64 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $42,080 है। इसके दूसरे मुल्कों के साथ बहुत अच्छे तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। नंबर 8 पर इटली आता है। ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसने मगरबी खानों और मगरबी सकाफत में एक ताकतवर निशान छोड़ा है। इसकी टोटल जीडीपी नॉमिनल $1.88 ट्रिलियन है और इसकी जीडीपी पर कैपिटा $30,600 है। इसकी माशी तरक्की को शाह पोर्टमोश की सनत ने आगे बढ़ाया है। नंबर 7 फ्रांस, जो नंबर 7 पर आता है, ये एक मगरबी यूरोपियन कंट्री है। इसका दारुल हुकूमत अपने फैशन हाउसेस समेत क्लासिकी आर्ट म्यूज़ियम और एफल टावर जैसी यादगारों के लिए मशहूर है।
یہ ملک اپنی شرابوں اور نفیس کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ ان یادگاروں کی وجہ سے یہ سیاحوں کی آمد کا مرکز بنتا ہے۔ غیر ملکی تجارت اس کی معیشت کا ایک لازمی جز ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $2.63 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $39,000 ہے۔ درآمدات اور برآمدات کی ٹوٹل مالیت ملک کے جی ڈی پی کا 63% ہے۔ نمبر 6 پر انڈیا آتا ہے اور یہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $2.66 ٹریلین ہے۔ اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $1,900 ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور 6ٹھی بڑی معیشت ہے۔ انڈیا میں مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور خدمات کے شعبے ترقی پذیر ہیں۔ 2014 سے ہندوستان میں براہ راست غیر ملکی کی آمد کی شرح میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے کاروباری ماحول کو متحرک کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، جن میں اہم کاروباری شعبوں میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اصلاحات اور ضروری لائسنس حاصل کرنے کے عمل کو آسان بنانا شامل ہے۔ نمبر 5 پر یونائٹڈ کنگڈم آتا ہے، جو UK کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت لندن ہے، جو عالمی سطح پر مالیات اور ثقافت کا ایک بااثر مرکز ہے۔ یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی صدی یونیورسٹیوں کا مقام بھی ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $2.76 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $39,000 ہے اور یہ جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں اور یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ نمبر 4 پر جرمنی ہے۔ یہ ایک یورپین کنٹری ہے جس میں دریا، جنگلات، پہاڑی سلسلے اور شمالی سمندر کے ساحل ہیں۔ اس کی تاریخ 2000 سال سے زیادہ ہے۔ برلن اس کا دارالحکومت ہے۔ برانڈنگ گیٹ اور اس سے متعلقہ کئی سائٹس کا یہ مقام ہے۔ اس کی فلک بوس عمارتوں کے ساتھ یورپی مرکزی بینک واقع ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $3.85 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $55,000 ہے۔ برآمدات اور درآمدات جی ڈی پی کا 86.9% کے برابر ہے۔ اس کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ سروس انڈسٹریز بشمول ٹیلی کمیونیکیشن اور ہیلتھ کیئر ہے۔ ملک اپنے ہنرمند لیبر فورس اور تکنیکی مہارت کی وجہ سے انٹرپرینیورشپ کے لیے دنیا میں نمبر 1 پر ہے۔ نمبر 3 پر جاپان ہے۔ یہ دنیا کا سب سے جدید ترین ملک ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $5.06 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $39,000 ہے۔ جاپان دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرانک سامان تیار کرنے والا ملک ہے اور یہ تیسرا بڑا آٹو موبائل بنانے والا ملک ہے۔ اس میں عام طور پر سالانہ تجارت اور بین الاقوامی سرمایہ کاری میں سرپلس ہوتا ہے۔ ملک کے تمام لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہیں، جو تنظیمی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور یہ تمام فیکٹر ملک کی مجموعی جی ڈی پی بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 2 دنیا کا سب سے دوسرا امیر ترین ملک چائنا ہے۔ اس کی جی ڈی پی نامنل $14.72 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $10,000 ہے۔ چینی معیشت، جو 21ویں صدی کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت ہے، جو اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر شمار ہوتی ہے، اس وقت اس کی جی ڈی پی کی کل مالیت $14.86 ٹریلین ہے۔ یہ ملک تیزی سے عالمی معیشت میں ایک بااثر کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد سے عالمی ترقی میں سب سے بڑا حصہ دار رہا ہے۔ نمبر 1 دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین ملک یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، جو USA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک نارتھ امریکہ میں واقع ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی نامنل $20.89 ٹریلین ہے اور اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا $63,000 ہے۔ اس کی کامیابی میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ ایک کاروباری ماحول جو سخت محنت اور طویل گھنٹے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یقینی طور پر مدد کرتا ہے، لیکن جدید ترین تحقیقی یونیورسٹیاں اور سازگار ریگولیٹری ماحول بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ امریکہ دنیا میں جی ڈی پی کے لحاظ سے ہمیشہ سرفہرست ممالک میں رہے گا۔